Dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas ćemo dublje zaroniti u ultimativnu moć misli. Da li ste spremni da otkrijete tajnu iza zakona refleksije, to jest zakona odraza i zakona privlačenja? Verovatno ste upoznati sa zakonom privlačenja. On sugeriše da misao oblikuje stvarnost, da ono što mislimo, to i privlačimo. A šta je sa zakonom refleksije ili odraza? Zašto je on važniji? I zakon refleksije ili odraza i zakon privlačenja su zakoni svemira. Sada je prilika da ih upoznamo bliže, dublje, šire i da imamo potpuno razumevanje šta treba i kako treba da radimo u našem životu da bismo bili srećni, ispunjeni i aktivirali sve naše skrivene talente. Ja sam Svetlana Novak, bavim se otkrivanjem dubokih zakona svemira da bi se unapredio život svih nas zajedno na jednostavan i lak način. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša tema je zakon refleksije naspram zakona privlačenja, otkrivanje ultimativne moći misli. Mentorska obuka Duhomac. Ponudu imate sad na našem sajtu, link je ovde, a imate ga ispod ovog klipa i na kraju klipa ćete imati detaljnije o ovome pojašnjeno šta ta obuka sadrži. A mi sada krećemo dalje. U ovom video zapisu koji postiče na razmišljanje ulazimo u fascinantnu debatu između zakona refleksije i široko raspravljane teme zakona privlačenja. Koji od njih ima veći značaj u oblikovanju naših života? Pripremite se za otvaranje očiju i razgovor koji će vas osvestiti. Zakon refleksije ili odraza, dublje razumevanje. Zakon refleksije odraza nadmašuje zakon privlačenja jer obuhvata svaku ljudsku misao. Misli nisu apstraktne ideje, već posjeduju opipljivu materijalnost unutar našeg postojanja. One neprestano traže manifestaciju i utiču na svaki aspekt našeg života. Za razliku od zakona privlačenja, zakon refleksije naglašava važnost razmatranja celokupnog sistema misli pojedinca, koji u krajnjoj meri određuje put njegovog života. Otkrivanje ultimativne moći misli. Pridružite nam se kako bismo na najdubljem nivou razumeli ultimativnu moć, jer one oblikuju našu stvarnost. Otkrite da li postoji ravnoteža između pozitivnih i negativnih misli. Molim vas, napišite ispod klipa šta vi mislite o tome kako ova ravnoteža utiče na vaše lične i profesionalne poduhvate. Zakon refleksije nas bukvalno prisiljava da upoznamo tajne zakone svemira i da ih poštujemo, a ceo svemir je celo fizičko telo jedinoga Boga, pogledajte sliku desno, i tu važe isti zakoni za sve postojeće. Dakle, u fizičkom telu jedinog Boga se nalazimo mi, naše planete na kojima živimo, ne mi samo, već i druge civilizacije na drugim planetama, nalaze se zvezde, planetarni sistemi, galaktički sistemi, univerzumi, meta-univerzumi i sve što postoji se nalazi unutar fizičkog tela jedinoga Boga i van toga nema ništa. Sada je svest toliko porasla da već priznajemo duboki uticaj naših misli na stvaranje našeg sveta. To nam omogućava da iskoristimo moć misli za optimalne rezultate, to jest za najbolje rezultate. Zakon refleksije na daleko višem nivou od zakona privlačenja obuhvata svaku pojedinačnu misao unutar vas, čineći je materijalnom silom koja uvek vodi do akcije. Naše misli su pokretačka snaga i samo pozitivne misli treba da grade naš sistem mišljenja, jer to izgrađuje našu stvarnost. U stvari, sistem mišljenja i mašta. Razmišljajte što više pozitivno i maštajte što više da stvorite najbolje za sebe, svoju porodicu i ceo svet. Zakon refleksije uzima u obzir ceo sistem naših uverenja, misli i akcija, a to zakon privlačenja ne
čini. Upoznajući zakon refleksije ili odraza, razumećemo da naše misli nisu izolovane, već su međusobno povezane i da sve možemo preusmeriti na stvaranje samo željenih događaja i isključiti sve slučajnosti. Zamislite svet u kojem se isključivo fokusiramo na privlačenje, zanemarujući ceo sistem naših misli. To bi bilo kao da gradimo kuću na nestabilnom tlu. Zakon refleksije nas uči da budemo svesni naših obrazaca misli, da analiziramo njihov uticaj na naše živote. Spoznajući zakon refleksije, stičemo moć svesne materializacije svojih želja, stvaramo harmoničan i ispunjen život. Sedimo na mestu svesnog, odlučnog vozača sopstvene sudbine. Dakle, kada budete želeli nešto da materializujete, setite se zakona odraza i svake vaše misli, jer to što mislite, to i živite. Šta je preovlađujuće u vašem sistemu mišljenja, to imate u vašim životima. Svaka vaša misao ide kroz ceo svemir i reflektuje se, to jest odražava se. Te ako mislite dobro, ono vam se umnoženo vraća, a važi i obrnuto. Preuzmite kontrolu nad svojim mislima, uskladite ih sa onim što zaista želite. Izbacite iz svesti negativne misli i setite se važnosti zakona refleksije. Na taj način ćete ubrzano vaš život pozitivno transformisati. Proširite svoje razumevanje. Kroz ova zanimljiva razmišljanja, lične uvide, cilj nam je da proširite vaše razumevanje zakona refleksije i zakona privlačenja. Stičete dragocene uvide o tome kako ovi koncepti koegzistiraju i međusobno se povezuju i kako vas osnažuju da negujete prosperitetan i ispunjavajući život. Istražite značaj strukturizacije svesti po doktoru Grabovoju, istražite vaše lične samosvesti, razvijte mentalnu odlučnost da iskoristite vaš pravi potencijal misli. Najbolje je da to uradite kroz koncentracije i upravljanje po učenju doktora Grabovoja. Imate ovu knjigu Metodi koncentracije, ona vam je dostupna na broj telefona +381 60 725 2929. Otkrite svoj puni potencijal. Otkrite kako otključati svoj puni potencijal prepoznavanjem dominantne uloge koje misli igraju u oblikovanju vaše stvarnosti. Potrudite se da maksimalno razumete zakon refleksije, to jest odraza, tada ćete shvatiti da je zakon odraza, odnosno refleksije, jedan od najvažnijih zakona svemira i to će vam omogućiti da stvorite svesni sistem misli koji vas gura ka uspehu, sreći i ličnom ispunjenju. Otkrite tajne koji će vaš život kompletno promeniti i uputiti vas u polje samo pozitivnih dešavanja. Vaš sistem misli određuje gde ste sada, a i gde ćete biti u budućnosti za 1 godinu, 5 ili 50 plus godina. Pridružite nam se na ovom uzbudljivom putovanju. Pripremite se za duboko uranjanje u svet filozofskog istraživačkog dela koji se tiče sistema mišljenja kao i ličnog rasta. Sa našom detaljnom analizom zakona refleksije ili odraza steći ćete neprocenjivu mudrost kako biste mogli da materializujete svoju željenu stvarnost. Krenite na ovo osnažujuće putovanje i otključajte pravu moć svojih misli. Zahvaljujem se što ste gledali ovaj video. Ukoliko vam se dopao, podelite ga dalje. Svi zajedno možemo promeniti kolektivnu svest u pravcu najvećeg dobra. Pretplatite se na naš kanal kako biste povezani bili sa nama, sa vama, sa celim svemirom i redovno da bi mogli da primate ažurirane tekstove, citate, dublje uvide o osnažujućem sadržaju koji ćemo ovde prezentovati na ovom YouTube kanalu i koji podiže vaš život i unosi trajnu radost u celokupno vaše postojanje. Kliknite na zvonce u desnom uglu kraj naziva našeg video kanala na YouTube-u da biste dobijali mnogo zanimljivih sadržaja.
Otključajte puni potencijal svojih misli, prihvatite život bez ograničenja i krenite od ovoga. Dakle, ne samo da formirate jednu misao, nego ceo sistem mišljenja, a to znači da vodite računa o svakoj misli. Ako naleti neka negativna misao, vi stalno ponavljate norma Boga, norma Boga, norma Boga, a to je takođe i upravljanje, ali mi to zovemo upravljanje rečima, učenju Grabovoja, imate i upravljanje brojčanim nizovima, norma spokoja i pretvaranje negativnog u pozitivno, brojčani niz je 1,8,8,8,9,4,8. Dakle, to možete ovaj brojčani niz da zalepite, recimo da ispišete na flaster i da zalepite tu tračicu na zglob ruke, možete iza ušiju, takođe tu se ne vidi od kose i vi ćete vidjeti da u veoma kratkom roku za par dana vi izlazite na put samo pozitivnog razmišljanja i vaš život se menja iz korena. A to nam jeste cilj da svi živimo večno srećan život i one koji za to ne znaju da ih naučimo. Zato vas i molim da ovaj videoklip podelite svima koji žele da rade na sebi i da svi zajedno promenimo ovu kolektivnu svest u pravcu najvećeg dobra. I sada još nešto da vam kažem, postoji jedna besplatna obuka, ona će krenuti 1.11.23. da skinete sve blokade, da se usmerite ka srećnom životu. Ovo je knjiga od koje krećete, to je obrazovni sistem. Nabavka knjige ide na +381 607 252 929. Zašto je ova knjiga važna? Pa ona je važna za sve koje postojimo, koji živimo sada, koji imamo potomke, za njih da uradimo isto to. Na informativnom polju sve negativnosti, blokade, sve se briše, bolesti i ostalo. Dakle, ako želite da imate decu, a još uvek nemate, želite da imate unučiće, još uvek nemate, ili ako ih imate, a želite nešto da i tekako poboljšate u životu dece, nije važno koliko dece imaju godina. Dete možda ima i 2 dana, i 2 godine, i 20 godina, možda ima i 50 godina, to je nebitno. Dakle, svako dete zaslužuje i svaki čovek da se njegova linija života odradi po normi Boga i da na njoj budu samo pozitivni događaji. Dakle, ja vas molim da se prijavite na ovu obuku, to je poklon, a onda da obavestite i druge da će biti prenos ovoga znanja potpuno besplatno. Dakle, ako želite da spoznate ceo raspakovan seminar obrazovni sistem za srećan život i vas i vaše dece, prijavite se sa Gmail nalogom. Obavezno mora biti Gmail nalog, nemojte da bude Yahoo ili neki drugi. Ovde imate link, imate ispod ovog klipa, a obuka sa praksom, ona počinje 1.11. Dakle, radit ćemo svaki dan po 1 sat i mislim da će biti vreme od 19 do 20 časova svaki dan. I ja vas molim da se toj obuci pridružite. Mislim da ćete biti jako, jako radosni, da ćete biti zadovoljni, jer ovo su zaista znanja koje smo mi trebali dobiti u 1. razredu osnovne škole. A ta znanja nemaju ni naši roditelji, ni roditelji naših roditelja i sad vidite dokle je to otišlo, da malte ne svi živimo u potpunom neznanju, a znanje je sva Bog dao, ona se nalazi u našoj duši. Zato imamo sada i obuku novu koja se zove Duhomat, to je duhovna i materijalno kao jedna celina. Pa vidite ovo duho, pa plus mat, to je kao skraćeno Duhomat. Dakle, paket ponude, imate 3 nedelje mentorskog programa sa mnom, dakle sa Svetlanom Novak, praktično razrađen vaš plan do dostizanja ciljeva, 3 meseca pristupa izabranim seminarima, izabraćete 11 seminara, grupne konsultacije ćete imati sa Svetlanom Novak, najvećim poznavalcem učenja Grabovoja u celom svetu, a ne samo na Balkanu. Imaćete diskusije, savete, međusobnu pomoć sa drugim polaznicima, sa mentorom i trenerom. Za uplate do 31.10.23. dobijate i pristup od 6 meseci koncentrovanim seminarima doktora Grabovoja, to je nova platforma, to je novi sajt i bit će brzo gotova. Dakle, ja sam sa programerom već sve utanačila, imali smo i pre 2 dana sastanak i ubrzano se to sad razvija, mislim da će biti i pre gotovo i tu ćete imati preko 30 seminara, konkretno usmereni će biti na rešenja
Ti seminari će biti kratki, sa know-how, znači bukvalno kako da uradite ovo, uradite korake 1, 2, 3. Kako treba to da uradite ispravno, uradite korak 1, 2, 3. Znači sve ćete imati tako jasno poslagano, naravno meni za to trebalo jako, jako puno vremena da iznedrim tu platformu i da uopšte mogu to da vam pružim, tako da ćete tu imati pristup koncentrovanim seminarima, jasnim, preciznim, onako kako ih nikada niko nije dao iz ove materije u celom svetu. Dakle, još ćete tu dobiti pristup od 6 meseci da dobijete taj koncentrovani nivo znanja. I dobijate veliku vrednost, razmislite koliko vama vredi da rešite neke svoje goruće probleme i to prilično brzo. Prijavite se na uspeh100%@gmail.com, ali najbolje da pozovete na Viber na +3816072529929, jer ako zovete preko Vibera, bez obzira gde živite u svetu, imate besplatan poziv. Na kraju vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. Dakle, s ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za seminare i knjige pozovite na +3816072529929. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom prosvetljujućem putovanju ka potpunom uspehu u životu. I ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal Večna mladost 1489999 za više transformacijskih uvida. Dakle, onih uvida koji će u potpunosti transformisati vaš život i da ćete konstantno biti u polju pozitivnih dešavanja. Molim vas, ispod ovoga klipa napišite kako vam idu ove koncentracije, ove koje smo danas odradili, i da li ih sve brže i brže radite, jer što više budete praksali, vi ćete bukvalno biti ujedinjeni ceo dan sa tim tehnologijama i jednostavno možete po ceo dan videti sebe kako se spajate sa telom Boga i šta god se dešava govoriti norma Boga, norma Boga, norma Boga, i vi ćete svoj život neverovatno poboljšati u vrlo kratkom vremenskom periodu. Poljubac svima, budite večni i budite srećni.